Nagtapad o mo katulog sa imuhang partner gabi o nagtalik danay mo. Wala mi ikatulog kung doon na kay sakit sa dughan. Dako nga problema sa managtiayon. Gusto ka nga ikaw ang sakto, gusto ka nga siya magpaubos nimo. Mao na ang inyong away, moabot og 2 days, 3 days, sa mabot pag usa ka semana. Mao na ang inyong higdaanan, mahimo na lang nga war zone. Unsa may giingon sa Biblia sa Episo 4:26 na ayaw pagsalupi og adlaw ang imong kasuko o ti pasabot nga ayaw pa og mae ang imong kasuko. Kinahanglan mag-uli mo kay mahimo na ka ng dumot kung maabtan na ka na ining kaugma. Ug inyong gitagaan og lugar ang yawa nga makasulod. Mao na nga dili ka pildihan ang moingon nga pasaylo ako, I love you. Kung dili ka daugan na sa inyong pamilya. Mao na nga kung doon na mo kay kasuko sa imong partner, ayaw pasalupi, ayaw pa og mae. Itag siya karon og i-share ang video, kini nga video og itag siya nga I love you og pasaylo ako. Kung doon na kay gusto nga topic nga related sa Biblia nga atong himuan og video, please comment lang. Ug daghan kayong salamat. Maluoy ka subscribe sa atong channel ug like, comment ug share. Ang Dios magapanalangin kanimo. Daghang salamat.